नमस्कार वंदे उत्कल जननी। आज एप्रिल 1 ओडिशा दिवस बा उत्कल दिवसर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। 1936 मसीहा एप्रिल 1 रे ओडिशा भारतर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य हिसाब से गठन होता। माड्रास प्रेसिडेन्सी किसी अंचल नहीं, बंग और बिहार किसी अंचल नहीं, तथा गड़जात राज्य मानकर किसी अंचल नहीं। जदिओ जमा 89 वर्ष तले ये राज्यर गठन, किंतु आम इतिहास अति कम 3000 रु 4000 वर्ष पुराणा। महाभारत रे आमर ना कलिंग, ब्रह्मपुराण तथा रघुवंश रे आम ना उत्कल। जनमानस आमे कलिंग युद्ध सहित जड़ित, किंतु बहुत कम लोक जानिथिबे जे महामेघवाहन वंश जो तापरे आसीथिले, ऐर खारबेल जड़े राजा थिले जे 200 वर्ष पर कलिंग युद्धर पाटलिपुत्र ध्वंस करते प्रतिशोध नहीं। ओडिशा रे उदयगिरी और खंडगिरी नाम दुईटी गुंफा प्रतिष्ठा करते, जोटा कि पूरा धौलीगिरी को देखुला एज ए रिमाइंडर ऑफ द वॉर दैट ही फॉट। ओडिशार गठनर 2200 वर्ष पुराणा पूर्वर ओडिसी नृत्यर इतिहास, ओडिशा गठनर 1100 वर्ष पुराणा आमर जगन्नाथ संस्कृतिर इतिहास, सेठी पाखापाखि 800 वर्ष पुराणा रसगोलार इतिहास, 700 वर्ष पुराणा कोणार्कर इतिहास, 500 वर्ष पुराणा कपिलेन्द्र देव प्रताप रुद्रदेव इतिहास, 150 वर्ष पुराणा जयराजगुरु वीरेश्वरेन्द्र साय और बक्सी जगबंधु इतिहास, 50 वर्ष पुराणा बाजी राउत इतिहास, आउ गठनर 25 वर्ष पूर्व जेबे रवींद्रनाथ टैगोर जनगण मन लिखिथिले, सेबे भारतर अनेक अंश को विभिन्न नारे से दर्शाई। आम राज्यर ना थिला उत्कल। 89 वर्ष पूरण हो गला। आ 11 वर्ष रे ओडिशा हेबो 27 100 वर्ष पूर्ण हेबो। आमर जो फाउंडिंग फादर्स थिले कहले अत्युक्ति हो नहीं। उत्कल सम्मेलन जो कर्मधार थिले, जो सूत्रधार थिले, उत्कलमणि गोपबंधु दास, मधुसूदन दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, एमानक स्वप्नर जो राज्य थिला केतेकांश पूरण हैला। सढ़ई कला खरसुआ आसिलानी, किंतु सही अंचल एबे भी भारत को 50% रु अधिका लुहा पत्थर जोगाए, 50% रु अधिका बक्साइट जोगाए, पाखापाखि 98% क्रोमाइट जोगाए, मैंगानीज तथा अनेक टाइप रो खनिज पदार्थ आम पाखे गच्छित। दुर्भाग्यर विषय माइनिंग टा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नुह बोली ए पर्यंत आमर 60% लोक कृषि रे कर्मरत, तामाने 60% लोक मौसुमी रे डिपेंडेंट। आउ एथिपाई पाखापाखि प्रति वर्ष 10 लाख रु 15 लाख लोक कर्म अन्वेषण रे बाहर राज्य को माइग्रेंट लेबर हिसाब रे माने दादन खटिबा को जाती। पाखापाखि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु रे विगत 10 वर्ष रे 500 लोकंकर एमती मृत्यु घटी। एमानकु जदि मु ओडिशार इतिहास आउ ओडिशार ऐतिह्य विषय पचारे, तेबे बोधहुए किछि माने रहिबनी। रूरल ओडिशा रे गाँ गहली रे पाखापाखि 1/3 परिवार रे लोक बाहर खटिबा जाती। संबल अभाव पाखापाखि 94% पिला द्वादश परे डोरी बांधती पढ़ारे, से माने पाठ पढ़ती नहीं। जो माने यूथ अछंती पाखापाखि 41% लोक अनएम्प्लॉयड। ओडिशा इंडिया रे लिटरेसी हार रे नेशनल एवरेज रु कम। आमर चाइल्ड आउ इन्फेंट मोर्टालिटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, देश रे वन ऑफ द हाईएस्ट। ए पूरा वक्तव्यर किछि उद्देश्य एटा नुह जे आमे काहको ब्लेम करबा, स्पेशली गवर्नमेंट को तो मु बिल्कुल ब्लेम करबिनी, कारण बात्या परे 1999 परे 2004 रे जेतळे ओडिशा बीपीएल संख्या 54% थिला, सेटारे एते काम पड़िछि, काम हेछि जे एबे रिसेंटली सेही नंबरटा 31% हे जाइछि, व्हिच इज 1/3 लोक बीपीएल तळे। स्टिल इट इज अ रिडक्शन। तेणुकरी गवर्नमेंट को मु दोष दउनी, किंतु गवर्नमेंट जेते एफर्ट मारले भी गवर्नमेंट को भी सहयोग लोड़ा। बहुत सारा जगह रे आमे प्रवासी ओडिया जेहेतु बाहर रही काम करू, पेट पाटना पे आमे निजे बाहर को आसू, आमे चा कप रे आर्म चेयर रिवोल्यूशनरी ही कथा हो प्राय टाइम रे कि ओडिशा पे किछि करले भलो हुंता। प्राय टाइम रे से कथावार्ता केवल उत्कल दिवस रथ यात्रार डिफरेंट जो मीटिंग थाए सेतिक भितर सीमित रही जाए। अन्य पक्षरे ओडिशा रे एमती बहुत ऑर्गेनाइजेशन अछंती
ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଏଇସବୁ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇପାରୁ ନା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ। ଶ୍ରମଦାନ ଅସମ୍ଭବ ଥାଏ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଦୁବାଇରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି କାମ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁକରି ଏବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଶତାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ। ନା ଶତାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରେ କି ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି, ଆଉ ଆମେ ଅଲଗା କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଲୋକେସନ୍ ଦେଇ ନ କହୁ କି ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ତା ତଳେ ସାଉଥରେ, ତେବେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନ କଲେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ NGO ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଟଲିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜକୁ ମିଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ଯେଉଁଠି ଆମେ 1%, ସେଠି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଇନଫ୍ରା ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଭଳିଆ ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜକୁ ବିଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଶତାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ। ଏହାର କାମ ହେଉଛି କି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବେସ୍, ତାଙ୍କ ୱିଜଡମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ସର୍ତ୍ତ ଏହା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯାହା ପଇସା, ଯାହା ଯାହା ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ତାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆମେ ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଇନଫ୍ରାରେ କାମ କରିବୁ। ଯଦିଓ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କେଉଁ ପ୍ୟାରାମିଟର ନେଇକି କେଉଁ KPI ମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମେ NGO ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରବାସୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ କାମ ସିମ୍ପଲ୍। ଆପଣ କେବଳ ଆମକୁ ପେଜ୍କୁ ଥରେ ପିଙ୍କ୍ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି NGO, କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କମନ୍ ଭ୍ୟୁଅର୍ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଂ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଏଫର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମେ ନଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ନଦେଲେ ଆପରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ମତାମତ ଅଛି, କିଛି କହିବାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ପିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ଆଉ କିଏ ଥିବେ ସିଏ ବି ଜାଣିବେ। ତେଣୁକରି ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଯାହା ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ଗଠନ କରିବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସେଥିରେ ପୁରେଇବୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।